The fake news are the false allegation about a topic or an information in general in social media, and I do believe that it's affecting society. It is affecting society in a way that people cannot identify a verified information. The goal of fake news is to really disinform people by uploading into different fake news outlets or social media things that are not real. So it really does affect the society because they don't really know what the reality is. Hello everyone, welcome to The Real News. I am Maria Claudia Rizzo. And I'm Gabriela Wellington, and today we will talk about fake news and misinformation. Fake news has always existed, but since the emergence of internet and new technologies, communication and information, fake news has proliferated through the planet. This term is used for conceptualizing the dissemination of fake news, causing a dangerous circle of disinformation and misinformation. Social networks allow users and producers of content at the same time to facilitate the dissemination of misleading, false, and fabricated content. Fake news are not something from the era of internet. It started from long ago. Even in prehistoric times, cavemen drowned themselves killing cattle and enormous beasts to look as more strong to the other cavemen. Actually, due to the globalization and the phenomenon of the internet and social media, everybody with a mobile phone and access to the network can create and interact with content. For instance, there are more false information circulating that appears to be true. Also, technology has made it more easy to falsificate and manipulate content, with so many tools as deepfakes that can disinform and misinform the population. Misinformation is when false content is spread as without malicious consent. It can happen as an error or mistake, but still can have bad consequences to the society. On the other hand, disinformation is when false information is spread with malicious consent. That means that this fake information is premeditated and published to manipulate and confuse the audiences. But how can this affect people? Some experts will talk about it. So I don't know if this case I'm about to tell you is precisely understood as a fake news case, but it's the closest one in my experience. But I will call it more like a mistake. It was a mistake. Happened that one day I was doing my job. I was preparing a story about a waste collection in Guayaquil, and I shared the wrong figure. I shared a higher figure than the real one. The next day, the public relationist called my boss and told her the error she had watched on TV. I checked my notes, and yes, it was totally my mistake. I don't know what happened. I got confused with numbers. What we decided to do, a week after that, it was another report, but this time focused on recycling. And then I did put the right figure. Knowing what fake news is, how can we differentiate between fake news and real news? Here are some recommendations and strategies to spot them. I think nowadays journalists must be clever enough to notice certain mistakes, especially with all the information we see in social media. What I do is I always go to official sources, always, or wait for official sources, or call my sources or closest friends that may be connected with the thing I'm investigating or trying to share with my followers. Considering that fake news is impacting not only the right to information, but it is a phenomenon that also has an impact on society as a whole and affecting the integrity democratic. It's worth reflection on the role that must take both society and the communicators in this regard. It happens that some journalists are in a rush or trying to be the first ones
on sharing something. Just remember that the best news is not the one that it's given first, but the one that it's given best. In terms of law, cybernetic crimes are contemplated and sanctioned even if it is difficult to determine the cause. What happened in this aspect with fake news? An expert can explain us. Respecto a si existe o no existe una ley que regule las noticias falsas en redes sociales, la respuesta es que específicamente no. Lo más acercado que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos respecto a las noticias falsas es el delito de calumnia. Pero esto de aquí tiene que, de acuerdo a las especificaciones de la ley, tiene que afectar específicamente no solamente a la persona como tal, sino que tiene que causar algún tipo de descrédito o deshonra a su persona. Obviamente ya sabemos, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, que existen dos tipos, la calumniosa y la no calumniosa. La primera, cuando se le imputa a una persona un delito que no ha cometido y no hay pruebas de ello, y la segunda, cuando solamente afecta a su honra. Pero no existe necesariamente dentro de este delito algo específico que diga dentro de redes sociales se le acusa de tal delito por haber cometido o dicho algo dentro de las redes sociales, considerando que las redes sociales es un sistema nuevo, relativamente nuevo, en comparación al Código Orgánico Integral Penal. En este caso, la ley tendría que ponerse al día con las nuevas tecnologías para poder tipificar esto dentro de la ley penal y que haya específicamente un delito que diga se prohíbe o está tipificado con tal pena o tal sanción el esparcir noticias que son falsas contra una persona. Respecto a lo que puede proceder cuando una persona es objeto de una noticia falsa a través de redes sociales, la respuesta es que depende del contenido de la noticia falsa. Por ejemplo, si el contenido de la noticia falsa básicamente se contempla el delito de calumnia, puede proceder exactamente como si haya sido calumniado en persona. ¿Por qué? Porque la red social no implica que una persona no pueda ser víctima de este delito. Lo que le falta a nuestro país es una ley o un ordenamiento que básicamente determine o al menos regularice lo que se pueda o no se pueda escribir o manifestar en redes sociales, lo cual a la fecha de hoy es bastante complicado, no solamente en nuestro país, sino en el resto del mundo, porque las redes sociales al menos cabe dentro del derecho a la libertad de expresión, lo que es un derecho que incluso los ordenamientos jurídicos supuestamente bien desarrollados no han alcanzado a regularizar muy bien. Ahora, si por ejemplo, si el contenido de la noticia falsa es otro, por ejemplo, es atentatorio contra el Estado, está atentando contra un sistema, financiero, o está provocando que las personas simplemente se manifiesten, ya depende exactamente del contenido de la noticia falsa. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, el tema del combustible. Si en las redes sociales se manifiesta una noticia que dice, me invento, el presidente Guillermo Lasso al día 26 de octubre va a elevar el combustible a $10. Obviamente estamos en un ambiente bastante álgido respecto al precio del combustible, a la economía. Entonces, obviamente va a provocar que las personas simplemente se manifiesten y va a ser directamente contra el Estado. En este caso, dependiendo del contenido de la noticia, puede ser algo atentatorio contra la figura del presidente de la República o puede ser atentatorio contra su persona como tal y podría provocar lo que en su momento se intentó introducir, la figura del linchamiento mediático, por ejemplo. Entonces tenemos que en las redes sociales aplican, es un camino bastante complicado de manejar porque, repito, cabe mucho el tema del derecho a la libertad de expresión, pero también implica mucho el tema de la responsabilidad. A la fecha de hoy, mucho más que una regularización por parte de la ley, es un llamado a la responsabilidad de aquellas personas que se expresan a través de redes sociales. Tratar de verificar primero las fuentes o que al menos el contenido de lo que expresa sea verdadero. Y si es falso, la persona que es víctima de este delito acuda ante el ordenamiento, ante la autoridad competente para denunciar esta clase de delito y tratar de hacer lo posible para
alcanzar una reparación, porque a la final este delito, mejor dicho, el castigo a este delito busca eso, una reparación o al menos que se corrija aquello que ha sido lesionado, en este caso la honra de la persona. Thanks for watching The Real News. Stay in touch for new episodes. Good afternoon to everyone.